Hairnet po yan, ma'am. Para hindi maano yung helmet natin. Kasi maraming gumagamit yan eh. Tapos lagay mo sa mukha nyo, ma'am. Okay na, ma'am. Yan. First time mo mag-book, ma'am? Mag-joyride? Okay, tapos lock natin para di tayo mahuli. Lock ko lang po, ma'am. Okay po. Lock ko lang po, ma'am. Okay. Pabako or ma'am? Po? Pabako or po? Apo. Sige po. Lock ko lang po. Okay po. Yung salamin nyo, ma'am, baka malaglag. Lock ko po. Okay. Salamin nyo, ma'am, baka malaglag. Lock ko po. Okay. Lock ko lang, mga. Lock ko, sir. Yan. Oh, pwede, ma'am. Okay lang yan. Lock ko na, ma'am. Okay. Okay na po. This route avoids a road closure on General Trias Bypass Road. Lock You are ko on po. the fastest route. You should reach your Okay. destination by 1606. Yan, naka-jacket na kayo. Ayusin ko lang, ma'am. Yan. Lock ko lang po, ah. Ayusin natin, ma'am. Thank you po. Lock ko lang po. Okay po. Lock ko lang po. Okay po. Lock ko lang, ma'am. Ito po. Bali sir, actually, Sir, lock ko lang, ah. Okay. Okay. Lock ko lang, sir, ah. Lock ko po. Ayusin natin, ma'am. Yan. Lock ko lang po, ma'am. Okay. Okay. Ay, sorry. Ayusin ko lang, ma'am. Yon. Chinese po yung tan? opo. Sige, ma'am. Hawakan mo to, ma'am. Yan. Para di maipit. Lock ko lang po, ah. Yon.